ବାବୁ ଗାଉନଥିଲେ ଧର ଧର କଣ ଗାଉଥିଲେ ଧର ଧର ନିର୍ବେଦ ନାମ ଭାଷଣ ନିବ ନାମ କଣ ନିର୍ବେଦ ନାମ ତମେ ତ ବେଦରେ ଅଛ ସାଡେ କାହିଁ ଯାଉଛ ଆମ ବେଦ ନାମ କଣ ନା 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे एतरे हरे केते हरे 8 कृष्ण केते कृष्ण होले 4 राम केते 4 हरे 8 किए हरे 8 राधा हां हां 16 नाम 32 अक्षर महापुरुष लिखिथिले अचन्न नुह आमर अभिराम परमहंस 16 नाम रु 3 नाम चैतन्य करिले भीम बई कहले आमे समते नाम रे किंतु आत्मजात होउचे पद नामे आत्मजात जीवजंतु सदगुरु पादे अनेक साधिले बाहरी गलेनी 16 नाम रु 3 नाम चैतन्य करिले देइतले केते नाम षडाक्षर मंत्र हरे राम आ कृष्ण हिलिंग बीज किए ना ये बड़भद्र ये हिलिंग रु हरे सिलिंग बीज किए ना सुभद्रा आपणकर वेदपति ब्रह्मा रमा बीज किलिंग बीज किए किलिंग कृष्ण जगन्नाथ सुन ज्ञानी जन त्रिबीज रु षडाक्षर होइला जन्म नाम आज्ञा पूरा है से नाम कौन हरे राम कृष्ण श्याम परा रमा काम दाम नंद कंद दीन धर्म साधु मधु नाम ब्रह्म ये परी 16 नाम हेला गुणवती सहोइला सत्यर तारक नाम कौन नारायण परागति नारायण पराक्षर नारायण परामुक्ति द्वितीय राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कुष्ठ केशवरे कंसारे वैकुंठ वामन द्वापर जुगरे हरे मुरारे मधु कैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेशु नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मांग जगदीश्वर काउडा विष्णु वैष्णव लकार श्याम ये शस्य सनातन गोलेक राम जो माने अभिराम कथी चले सी कहले कौन सतचिति आनंद गिरिधर श्याम गुणी गुण निर्गुण सगुण राम अवतारी अवतार सबु तुमे राम राम आर मुख्य तत्व जेते बड़े सब जाउची मस्तानी की आमे भाई माने कौन कुए राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है हरि नाम काई ना राम नाम एठौनु राम नाम होची आज्ञा पिता गर्भरु कृष्ण जन्म होइतिले कौठी पढिले कौठी मथुरा कइले तो महाशून्य मथुरा केते अक्षर थू कटिले हबा कोन एटा को वृक्ष मोरा लेउटेले कोन आसुची राम शब्द शून्य रु डाकी से लेउटा मोरा भजन जाए तहे बोल कौठी की मां गर्भकु ना मातार पद्मे जेबे थिला आत्मा राम को भजो देला आत्मा राम को भजो शिवंकर प्रिय नाम कौन राम नाम प्रमाण कौतरे अभिरामकर कली भागवत राम नाम को करी सार शंकर होइले अमर होइले अमर आउ राम नामटी हेले मोरा सरीब संसार पसरा राम शब्द मिय रस ताहाकु पियति पित वास ताहाकु पियति पित वास ताहाकु पियति पित वास ये ताकु जाइब भितरे पसिले ताकु जाइब भितरे पसिले भेट हेबे कम हे जाइ अनिल भाई खोटी कहा ये बाड़े भेट हेबे कम रसाई आरे मनवाई नित्यास सारे मुझु कहीं पाई आरे
ସମସ୍ତେ ଆମେ ନାମରେ ଆଜି ଆତଜାତ ହଁ। ଗୁହରେ ରହିନ ଗୃହପାତ ବିହିତ କର୍ମ ସେ ହଉଛି ଘରେ ଥବୁ ପୁଅ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପୋଷିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନଉଥିବୁ ହଁ। କାମ କରତେ ଚାଲ ନାମ ପୁଣି ଯେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ଏ ତିନି ବୋଲାନ୍ତି ନିଗମ କଣ ଅକର୍ମ ଅକର୍ମ କଣ ଆଁ? ଅକର୍ମ କଣ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ହଁ। ଆମେ କୋଉ କର୍ମ ଏଇନା କରୁଛେ ଆମେ କୋଉ ଗୋଟେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ହଁ। କ୍ରିୟମାନ କର୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ହଁ। ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ହଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସତସଙ୍ଗରେ ବହିଛେ ହଁ। ଇଏ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖାତାରେ ନାଁ ତମର ଉଠି ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶେ ତାହୁରେ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ ନା ଗୃହରେ ରହିନ ପାର୍ଥ କଥା କୋଉଥିଲା ଆମର କଥା ହେଇଥିଲା। ନା ମୁଁ ତୋରି ଘରେ ଅଛି ହଁ ତୋ ଘର ହଉଛି 84 ଆଙ୍ଗୁଳି ଆଚ୍ଛା 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ନା କେମିତି ଅଛ ଅଛ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଦ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ପଦ ଆଡୁ ସାଡୁ ଉପରେ ଭଜନ ଅଛି ନା, ନା। ଅଭିରାମ ଠାକୁର କହିଲେ କଣ କହିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯୋଗା ଯୋଗା ସବୁ ଯୋগে ଯୁগে ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯୋগে ଯୋଗା ବଡ ଭାଇ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ନେଇକି ତମେ ଏଥର ଆସ ସତୀ କାକୁ ବାଳି ହେ ହୁ ଭଜନଟା ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆଜ୍ଞା ଉଠ ହେ ଉଠ ଉଠିକି ଦି ଗୋଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପକେଇଦେବେ ହଁ ଲା ମୁଁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯୋଗା ଯୋଗା ସବୁ ଯୋগে ଯୁগে ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯୋগে ଯୋଗା আহা মু যন্ত্র নহিলে তুমি ফেরিব কা সঙ্গে মোরা অবুঝাতা কুরা আহা বুঝাইব বুঝাইব আছে তার মোরা অবুঝাতা কুরা হরিবলা অবুঝাতা কুরা ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳେଇଲେ କିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନାରାୟଣ ହଁ। ସକଳ ଘଟେ ସକଳ ଘଟେ କେମିତି ନା- ଚଳେଇଲେ କେମିତି ଚଳେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତି ହଁ ପିଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଚଳଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ହୃଦୟରେ। କୋଉ ସ୍ୱରୂପରେ ପବନ ସ୍ୱରୂପରେ ହୁତଯୁକ୍ତ ପିଣ୍ଡ ପବନ ନ ପାସ କଲେ ଗଲା ରହିଲା ହଁ, ଯିବା ଆସିବା କଲେ କୋଉଠି ନାସାରେ। ନାସା ଦୁଆରେ ନିଜ ଦେଉଳକୁ ନା ଯାଉଛି ଆସୁଛି କାଳି ଆସୁନାରେ ଆରେ ଭାଇଆ ମନ ଏ ତାରେ ମାରି ଅଛି ଭାଇଆ ମନ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୁର ରହିନ ପାର୍ଥ ବିହିତ କର୍ମ କରି ଘରେ ଥିବୁ ହଁ ପୁଅ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପୋଷିବୁ ପୋଷିବୁ। ତାହେଲେ କେବେ ଯିବୁ ବନକୁ ବାହାରିକି କେବେ ଯିବ ଫେରି ଭାଗବତ ହୋଇଲେ ତୃତୀୟ ପହର ଗୋବିନ୍ଦ ବନକୁ ହୋଇବୁ ବାହାର ଗୋବିନ୍ଦ କନକୁ ହୋଇବୁ ବାହାର ଗୋବିନ୍ଦ କନକୁ ହୋଇବୁ ବାହାର ଗୋବିନ୍ଦ ଏ ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ବନ ଶବ୍ଦ କେତେବେଳେ ଲାଗେ କେତେବେଳେ 50 ପରେ କେତେ 50 51 ହଁ ଏକା ଯିବୁ ବନକୁ ଏକା। ତାର ପିଣ୍ଡ ମତ ତତ୍ତ୍ୱ 50 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା। ଜୀବ ପରମ ଖେଳ କଲେ 50 ଅକ୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲେ ଜୀବ ସହିତ ପର ମିଶିଲେ ଏ ଜୀବ ମରଣ ନିକଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ବେଗେ ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗତେ ତଇ ଅନ୍ୟ ଘଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଗତେ ତଇ ଅନ୍ୟ